Nilapana bonon amasa audio clips kat COVID-19 to kisaya kibian na ding audio clips kat kan bol to banjoma chu chi video nyaw sa himang sa so pite mun tineng kamtina mo khat be ni khat som pi kha ule ti ngai tu na chi video hi kan se ma hi in amasa audio clips chun steamer thu hi kan sein steamer hi mi tam ten he jong lew hen a hello khaleni zong inum kha khat mai theyo hi in he je chun steamer mandan hi tu ni hin yaw cha demonstrate ka ga bonomin steamer kiti hi hiti hi na hungin company du zu yin a design jong za chom chom hi in chule asin hi za thum ni hungin tu pe nin ke comment ka hungin steamer hi aza za nin kho ko ma jong za ni hungin itabang hi jong le steamer kiti ko ko chu man the hi in I heading mo kha chu steamer na hi tui hi tap water bo hab ding hi in tui thing aro water bottle bo hab lo de hi so le water level hin minimum to maximum min chani ke ka level chan hi koi ding electric bulb na hi na su to ala wala hi de minute ka minute ni hamandu min ji aku ahum ki tun teng le hin ji ahom lang hi nang sa hi chan be distance a hi na ding to pala ke hela ku ahat ka de ze in asa ka mangin be sit ho lang mai ke hi in hiti hi pon ki ku di ti se sa hi bola hela tam zo hi ahu ki ho lu zo lo hi in athupi penta kha chu ila pha le hin hiti hi na mo de hi pu in na na hiding na kam langa na la do de hi aje chu he sa bangwa COVID-19 hi expert ho na sai danwa COVID-19 hi in na alanga lu de hi in chule ni thum ni di ni nga ta bang hi in asunga de hi in he je chu steam hai ta ikila zinga hi le a hit hu asuhat mo in chu ita sa immune system in atha thai he ti hi expert ho sai dan hin hi wan proven chu ima sa pon hi jong la bola phata hi in ina sauta hiding ikama haido ding asung langa pan hi kin mu thei lo di hi jong la ki bol di dan chu khat le ga be sai ni hiti hi tup che na hui tup che na hiti hi la di he chi hi minute bu chan be la ding chi ni khat na thum be di be la te di adam min zong exam ta adam lo a ha le lo ma hi le pungkal khat se azong pungkal ni se azong pungkal thum se azong ta banga chu la the hi chule chapang ho jong la pe the hin chapang ho hi pe pha le mi ni ki tho anga yin te khin na tu ke lang nga ni opposite lang nga hi khanin na chu apom ding khanin hi nga to ding pon ki hu kum hona hi ti chu a hu hi la sa ding chapang ho hi dai le nga a hu sa lo de je chu nga ho abo don ji a chi chu steam thu a ya se yin tin chu tu a hi COVID ki test a positive hi jong le COVID symptoms to kisaya ne ya ikigin mo wa hi le tu no khan sei ho jong so hi ta in tu pe ta hi ki ho AIMS COVID center a kamanu chu grilling ta syrup to colintas akiti in chi colintas jong kiti hi cha amin so ga umin chiteni hi ki ha man pe hi in chiteni hi kin zo pha la picture jong hin than nang kating no colintas pa chung cha yo khat pa cha chiteni hin na bo cho hi a hi le op na I hai le za I op na I op chi ho yong pa pha in so le ke ma ta jong ko an na in kana ka hai yong na non pon chi ka don le hu pha cho mai hi in chi hi 5 ml ni kana thum ve adult dosing 5 ml ni kana thum ve don the hi chi hi I don te nga hi le I don zo le pung ma khai ta bang hi tui don lo de hi any cough syrup hi don po wa hi le I don zo te pung ma khai tui don lo de je chu I lo la I action ma hin tui don le thau na hin kan lo hi chi za chu a ki ku ham of na ham le cho jong hi don the hi chapang ho dinga bang hi the chanin pediatrician consult board a pha hi so le chi hi spirometer a ki tin pharmacy ai che a hi le chi spirometer hi ki muze na hi spirometer hi zani a hungin pediatric to edala hungin kum som le dia pa noilang sapang ho hi atam zo in pediatric na akiti in
ama ho adi hi pediatric so ding si alien ho adi hi chi hin i op hong na covid na hi asu kha pian hi ichop ma hi i om ho hong na i hai bi ho ten si breathing exercise i lungs ichop mi hoi ta expand a hi theina dinga a help hi in chi hi aki ha man pian he tu covid center la ko he ho zo se hi chi ki bor sa hi chi na cho pa le ti din i ma cha hi poi chi ti na ga to ding abung bu ana tun ding hai sau ta na ga la ding na mom ding su pha le mu tho de hi ka bol ta banga chu som langa bei be hi khat bei bola bol ding chi hi ilel to du zu ya ha gim hon every 1 hour li ayong bol thai hi na ha gim lo ha chuni khana di be hang bol jong la pha in chi i bol zo pha le khat be ga ki ku de je chu hui tam ta ki la lu ni je chun excess hui ho chu la do na dinga chu khat be ni be ga ki ku ji ngai hi in aha na bang na umwa hi hi le china bol tiang bol hi khat bo hi ki thau zo din hi bang na bol tiang la hung ki thau din chi hin i chomi i chana hoyam i chomi ni chana na atong ti hi cha hi ki mo hin chi da chu chi exercise na bol la le na improve dung zu ya cha bol jong hi hung ha ki tho che de he chi hi tu la ya ki che pi pen chu hi in chu le i zawa kap syrup khan se ya chu tu hi to a hi AIIMS trauma center covid center a hi chi ka ban pen chu hi in aman jong a ki man cha hi 95 rupees hi in che phana pha he chu le tu lai oxygen level iti hi oxygen level ki ti hi iti ki ben ham iti a le I hon bp chang wa bp machine a hi lo le fever ima khosi ne wang tai chang wa thermometer I check bang wa hi ita sa chunga oxygen level izan ham iti sana oxygen level izan ham ki ti hi pulse oximeter a ki ti in chi machine a hi ki check hi in chi machine hi heading u kha chu na ko na nail police ima na ki nu a hi le a reading long hi di loading I khot avot war jong le a reading lo a hi in hi je chun na khot ham avot na khot ham a che na ga che nga na a thom jing jong le ti za hi a je chu I khot avot jong a le hi thei lo hian chu le khat ve ga thun du na ga che exam ma ya chu I khat mo tension lo hian chom khat ve thei hi a them khat an le ho chu chi hi battery a chi hi in hi ti yon le chi za ki mo hi finger chi bai pian hi in I heading khat chu chi asunga aba hi khat ipita na tin chung hi dunga ya hi ti hi bolding cha hi hungtam chom kat ga pha chom khat ga lu ji in chi hi I oxygen chi ke ya hi 99 hi oxygen level hi anoya pa hi heart beat he kasai nom pian ta chu hospital chi le wa le ha aji chun koi tabang ina yong cho zo se yong tu lai hi angai tan aji chu ho in langa chu dehi ho tabang condition in phale hospital jong ki nei thing zo lo hen hi za chu cho tabang ho hi hoi ta I bon so ke hen chi chapang aneu asen ho wang ka ti po in chapang ne ho a jong mi zo sa be the hi chu le mas mu bu da nong he thwa thu pi hin mas ki bu win ta mas ki bu je nga chu hi thei lo he tu e ho mas bu da hin tho nge chi N95 mas akiti in e ho mas bu da chu chi he imu wa hi ko yu le chi hi jen chi di lo he mas iti teng le hin ina zong I kam zong hoi tai hop de ho hin na pe te hi wen chi la hi ti za hi ti hi hoi ta ga I cha ngai chi mas di ta bu dang chi e hon tu lai bu hi chi I hai lel je wa chi ina I do sa wa ti bol wa le chi chun I het bang wa chu covid chu ina a hi adu masa pen chi za chu mas I bu teng le ma zong hoi ta adi do la hi I bu de he so le tu lai mi zo sen covid ale nge eti win sanitizer to EPP spray to man tam ta cho ati win chi hi adar karnan a hi wangin chi hi pampot do ho khot som na dimun om lo teng hin adar kalin ina dinga apha pen chu ipi sabon he jong le sabona khot ki sob din 20 second be khot ki sob din chi hi thupi pen hi in dunia video chomsa hung ki sim hi mi na chu sei khe sei wa jong mai the hin so yong chu apha zo na he zo jong le inbox nin bolu in nang
phachom tham ti a hin ki se me hi in dung se tan hi theile zui thei sanin zui hi tin je chu tu hi e ho zo hi ikitre nu angai tan pandemic hi je sun izole resource hum lowa hospital ho zo hum lowa hi le hi tabang din mon ho teng I ti ki go thei diu ham ti na awareness dinga hin ki bo hi in na bon che ke vin dam se alun ka ki pai